Okay? Okay. Bayot ni bata eh. Kuya, okay? Ah, Okay? Okay. that is a buos. Okay? Okay. Asan? Understand? Yes, boss. Yes, sir. Yes, boss. Gamay na lang ang mais ni tatay. Saan na? Bango? Nagbubo silang dalawa. Asan? Yes. Bango ba ni ginigalagi? Sulod. Ba ni kog shower? Wala may taliksik karon. Uy. Ina, pwede.